Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Melba. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti tomboy. Nakaragragsakak. Gapo taado ti itid na kanyak ang inginaen abambanag. Kas kuma iti alahas kenda dumapay. Ngem kas laad dalata kurang na. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Melba. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, Melba. Anya ti pampanunutam? Di mo matkutsin day ta merienda. Wan nga rod, anya ka diti pampanunutam, Melba. Diyak maawatan tirignak. Kaslaga yata ka ni Jerry. Ang boyfriend ko ni Tomby. Ay, anyan day taarik nam? O sige. Kukwam lang ni Tomby. Takukwak mo't ni Jerry. He, sumardang ka man si Kabakling. Hoy, Ni Tomby ti maibagay kan ka, tababae day jay. hoy, wrong. Diyak kayat day di atomboy. Ni Jerry ti kayat ko, Iso ti kayat kong agbalin a fafak. Saan nakaakayat? Tababae ti kayat na. Saan katakaskan ka nga daipos, iti sango na. Ah? Hay, ipos ka di day jay. Hoy, da kayo adwa. Ah? Tulungan da kun iti parikot ko. Unay matgaminan day taarik nam, Melba. Wan nga rod, Ay, no kayat mo, Pagiddan ng idan adwa, Nga Hoy, Bakling! Anya paggidda ng asasawam mat. Ay, nako, Anya nga minayatipod no arik na, Melba, Ni Tomby, nagsayaat kanyak. Hmm? Saan anaimot? Ngam no kasta asarong karanak ni Jerry. Kasla maragsakanak. Ngam, amom friend, mas naragragsak ka no ni Jerry ti boyfriend mo. Ngamin, pud no nga agak ti lalaki ti agak na. Uy, correct. Uy, sarap. Hey, sumartan ka man, si kabakla. Ay na, Melba. Ibagakan ka. Mas enjoy a lips to lips ti lalaki. I know. Oh my gosh, I love it. Hoy, sumartan ka man dita si kabakling. Hoy, ibagbagak lang ti agpaiso. Angam, kasanungatan ni Tomby no i-break ko. Hoy, Sapay nagadutit itid na kanyak. Tabak na ang katngarod. An-anwam ti material abanag, no saan mo't akompleto ti ragsak mo. hoy, correct. Wen, husto amin ana ibagayo. Kat sige, panunutak ana imbag. Oh, atoy, para kan ka. Inggatangan ka itinapintas abang. Nangina day tang. Kan inggatangan ka pa'y itinangina kwentas. Mabalin mo nga isalda no kayat mo. Mabalin mo latang ilako no kayat mo. Agyaman hak, Tomby. Angam, sobrang samat tanda ito eh. Pasig ang nginginaan dagitigat-gatangam apara kanya. Awan anyaman na. Kasta ti panagayat ko kan kang. Kan gimatang akon itisidaan anaimas. Tapno saan kan ngagluto pa'y. Sige, nasayaat no kasta. Ala, intan ije kusina, tamantan. Gituyak kon amang rabi. Sige, Kan gituyak maten amatulog Kayat ko nga minti agina na adangkos. Tanaban mo ka ko na iti trabaho ije opisina mi. sige. Sikati makaam mo. Nakaturugan ni Tomby. Nabannog talaga iti trabaho na. Inag-agkanak. Katsak amuno naragsakak kuno saan. Kabayatan nga agin inagak kami. Ni Jerry ti ada iti panunot ko. Ay, anya ka din daytoy ang mapaspasamak kanyak.
Adto iti abang ko iti boarding house. Agyaman ak balasang ko. Aywan gayam. Kapinanom tay tumboy ang mapmapandita boarding house mau. Kasla naturog pa'y dita idirabi ay. Tanakitak arimwar itay agsapa. Ni Tom Bidayjay, nana. Gayam ko. Gayam mau, wanaw karelasyon mau. Ha? Ay, awan ba't kit di bibiyang ko ah. Tinaskan kitag bayad ka iti abang mau. Kan awan dakas ngar aramidam. Nana? Kan, anatay nakita ka mapmapandita boarding house mo, anataer alalaki. Boyfriend mo ka day? Kwa. Gayam ko, nana. Ahay, kunak no boyfriend mo. Ngam, kas makita ka agbagay kayaw. Ha? Wan, Melba. Bagay kayo launa, itidayjay agwapaw. Mangan kalat ta, Melba. Di kagdanag, sakti agbayad. Adda kwartak dito eh. Baya man sakti agbayad. Kalpasan ti pandangan ta, ipasyar kay di balay mi. Kaya't nakaamam-am mo ni nanang ko. Ang nakababain. Kanya ko matipagbainam. Di kagdanag. Nasayat ni nanang. Sige. Malang araw din. Mangantan. Si kagayam tinakuna ni Jerry nga ar-arman na balasan ko. Wanana. Napintas ka balasan ko. Agyaman ak, nana. Nakurapay laang ti pamilya mi. Nakurapay magti pamilya ang nagtaudak, nana. Nubilang takayat mo ti anak ko kat sumbatam to. Sa anak apulos ako muntra balasang ko. Wow! Nagmayat dito'y turod anang ipanam kanyak, Jerry. Nagmayat ti angin na dito eh. Magustuhan ka di dito eh. Wen, Jerry. Oh my God. Mapantay ti dayjay aban... Oops! Agyamanak Tanda tengel mo ti takyag ko. Tano saan? Amangan no natumbaag. Melba, Jerry. mabalin ka ding agkak tabibig mo. Jerry. Melba, I love you. Jerry. I love you. I love you too, Jerry. Oy! Talaga? Oh my gosh! Nag-lips to lips kayo ni Jerry. Uy, friend, kumusta ay tirik na ti agak ti lalaki? Oy, I know. I love it. Oy, siyak la kumanti nagka ni Jerry. I know. Crush ko na di atalaga. Sinong bata ko ni Jerry? Hoy, bakling. Di mo ka din nangagti ko na ni Melba. Sinong bata na kanon ni Jerry? Wen, nangag ko. Angam, kasanon ni Tombi. Kwa. Naidumduma tirik na ka ni Jerry. Naragragsakak no iso ti kaduhag. Ken, adayo nasamsam iti agig na. Saan ka ti? Siyempre, kasta talaga. Oh, saan ka di, Melba? Pudno. Oy! Ala! Ken, ang mga net no inpidignakan iti kaladaan. Ha? Uy, saan Kat, kasano nga rod itan ni Tombi? Oy, i-break mo an. Alangan adwada iti biyag mo. Wen, kasta ti aramidag. I-break ko ni Tombi. Anya, break tan. Apay ngay. Anya tinagkurangak. Naragsakak, tanam amo ka, Tombi. Agyaman nagtasaan ka anaimot kanyak. Nagadu dagiti insagsagot mo kanyak.
Nga mas naragrag sakak no ni Jerry ti kaduhak. Anya? Ni Jerry? Oh, talaga natangken ti ulo day di tao. Kinasaritak idin adi nakapakibyangan. Gaputak kuha kan. Ngam iso ti pakariknak iti pudno aragsak, Tombi. Mas pinyam gayam ni Jerry ngam iti siya. Melba, ado ti kwarta ngam ni Jerry. Sorry, Tombi. Pilyak ni Jerry. Gaputa iso ti pudno a lalaki. Kat si dadaan pa'y amang ikalay sa kanyak. Anya? Sorry. Nga muwaswasan tanti amin kadata. Isublik dagiti amin ngayon inted mo kanyak. Okay. Awan mabalin ko. Nukas na ti pangadang mo. Kat dagitin inted ko kan ka. Saan mo nga isubli? Inted kun kan ka. Iso ama ka mo ka. No aramatam. Wano ilakong. Day tatipod no, Nana Mayan. Iso amas pinilik ni Jerry. Gaputa mas naragrag sakak no iso ti kaduhang. Ay, wan! Gusto lang din naramid mo, Melba. Tati babae para iti lalaki. Kat ti lalaki para mat iti babae. Nana, Damagan ka man, balasang kaw. Ay, ayatom ka di talaga ni Jerry. kuha Nana. Diyak mo. Basta naragsakak no iso ti kaduhak. Mala, paliiwam ana imbag tiriknam. Saan ka ngagdardarasudos? Tanarigat ti agbabawi iti udi na. Wan Nana, maawatak ti kayat niyo asawan. Napasnak ti panagsarsari tayo itay iti may sa bakit. Iso asanak ng masidag. Ni Nana May anday jay. Ti akin kukway ti day ti pagababangak asilid. Kastagayam. Wen gayam, kagap-gapo itay ni Tombi dito'y dagos ko. Winaswas kon ti amin kada kami. Sigurado ka kaditi riknam. Amangan mat no iso talaga ti kayat mo. Saan? Siga ti kayat ko, Jerry. Awanin sa balipay. Agyamanak no kasta. Kayat ko nga kalaysatan iti mabiit. Kasta ngamin ti kayat ni nanang. Kayat na kano makita ti apo ko na kadata. Kalay sa adagos? Wen, agkalaysatan iti kabiitan na panawen. Mayak, tanadamag kong agkalaysakan, Melba. Day tatipod no, Tombi. Nasakit man. Naskan nga aklunak. Tombi, Nung apay ngamin asanak anagbalin apudpud no alalaki. sorry talaga, Tombi. Ni Jerry ti ay ayatan. Kat sapay ko ma, tamasarakam tumot ti pudno aparakan ka. Alangunan, awan mabalin ko. Sapay ko matadi ka gumurgura, Tombi. Kat sapay la ko ma, tamasarakam ti talaga aparakan ka. Another day without your smile. At titirigalo ka da kayo, Melba. Envelope. Pasit agad ang data. Kablawan kayo, itinaragsak ang panagkalay sa'yo. Sabi ko matag na na yung tiragsak yun. Agyaman kami, Tombi. Bro, di mo baybayan ni Melba. Namnamaam deta bro. Nanayon ko matiragsak yun. Agyaman kami. Sanda ko maalaklaksida na. Kaya't kulat na agpapagayam tayo ko mo. Saan ka adaka sa tao, Tombi? Nulakit kaya't da kami apagayam, pagyamanan mi dayta. Ang yamanak. Ulitak timang kablao kada kayo. Happy wedding. Sapay ko tamay sa akto aninong tagbaling nga anak yun. Namnamaam dayta, Brad. Saan ka kadingag babawi ang nakikalay sa kanyak? Saan, Jerry? Ay ayatan ka.
Iso anak ikalay sa akan ka. Ay ayatan ka, met. Iso nga kalay saka. Maragsakan ak unay. Kasta, met. Ay ayatan ka unay, Melba. Ay ayatan ka mat, Jerry. Nakasubli ka gaya man dito opisina kalpasan ti leave mo, Melba. Wen, nena. O, anya? Kumusta ti honeymoon niyo kina Jerry? Siyempre, naragsak. Uy! O, di, nag-enjoy ka? Hoy, bakling, anya manan ti kayat mo asawon iti dayta. Uy, danga! Anya ko matikayat ko asawen. Di na magkulaeng met, no nag-enjoy iti panagpa-share dang agasawa. Wen, bakling. Nag-enjoy ak. O, makitam, nena. Sabali lang amin ti adda iti panunot mo. Alawanan. Hoy, Melba, aganak ka adagosan, ah? May sakto aninang. Uray siya ka, may saak tumot aninang. Dakayon to ti agparis ka ni Tombi. Uy, Jack kayat. Nataer alalaki ti kayat ko a Paris. Nataarmat ni Tombi, ah. Uy, basta. Jack kayat ni Tombi. Ala, wanan. Sige kit din. Ing kayon itilamisaan nyo. Agtrabaho tayon. Okay. Jerry, aginawa kon. Kanayon ang maditirusok ko. No, kasta. Addanton anak ta. Sikan tumot ngamin. Basol mo daytoy. Jack pa'y kumakayat ti agsikog. Kagura ka. Di kan gumura. Ah, tinasayat. Kuyugan kang agpakita iti doktor. Madia talaga tiriknak. Kayat ko timangan itinaalsam. Ala, ibagam amin na kayat mo akanin. Tagatangak. Jerry, Hmm? agyaman ak ha. Ngamin, may saakton nga ina. Kan may sakto matan nga ama. Ay ayaten ka, Jerry. Ay ayatin ka met Melba. Sika, ket sikan tulat ti ayatek. Aging gatong palbiag ko. Ita, duan ti anak mi kini Jerry, Mr. Lonely, nadungo kan manang ipateg a padre di pamilya ni Jerry, ket sa anak ang nagbabawi, anak ki asawa ken kuana. To'y pagayam mo, Melba. Agyaman ak pagayam Melba iti daytoy apakasaritaam, husto ti kunada, at ti lalaki ket para iti babae, ket ti babae para iti lalaki. Nga isumet ti sinurot mo, ket sapay la kuma, tagnanayon ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Melba, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo, ken musika Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan a Rowena, adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan ko nga ay ayatan ni Arnel, ngem gapo taadda mabalin na itibiyag, iso ti sinong batak, agingga ang nagkalaysa kami. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rowena, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, aklunan ka, Arnel. Aklunan na kadagos? Nga ura itaak lang nga agaram kan ka? Katwan, apay, dakas ka din o inaklon ka adagos? Saan? Katagyaman ak unay. Gaputa inaklon na, Rowena. Wan, basta ikarim nga ipaayan nak itinanam ay apanagbiag. Ikarik. Saan kang agrigat itidnak? Adaanak iti restaurant. Kat padurasak pay. Nasaya at no kasta. No kasta.
Agayan ayat ang arudan. Wen, agayan ayatan, Arnel. Nakita kayo ang naging narakop kin ni Arnel. Anya ti kayat asawan day chay. Kat agayan ayat kamin nanang. Itala ang asinarungkaran na kaday chay ang negosyante. Ngam sinong bata madagos. Apay, dakas ka di, nanang? Apay ay ayatom kaday ta sinong batam. Saan? Ngam inaramat ko lang ti panunot ko. Gapo ka di ta negosyante. Wen, nanang. Kat ado ti kwartana. Oh, kitay mo dagita insangbat na? Nagado ag groceries. Talo ang nagdadakkel nga eco bag ang napumpuno iti groceries. Wala. Saan kayon ako montra, nanang? Praktikal itan ti panagbiag. Mayat ti biag ko no ni Arnel ti pakiasawaa. Kat uray da kayo, mairanod kayon tumat. Ay, ala, baka mo kang arod. Sapay ko mga arod, ta saan kanto nga agbabawi. Hoy, Rowena. Apay asinong bata madagos ni Manong Arnel. Saan asikati kayat ko aparakin ko na? Adda ka di maaramidam no siyak ti kayat ti kabsat mo. Amok ti kwarta na laang ti kayat mo. No anyaman ti rason ko, awanan bibiyang mo. Mas daawak ka ni Manong ko. Tasikapay laang matikinayat na. Pwes, inka kasarita ti kabsat mo. Saan asyak ti rengrengem? Talaga kasaritak ni Manong ko. Kat ibagak akwarta na laang ti kayat mo. Adakan ka, no ni Joan akabsat mo ti patsyam. Si Katipatjek. Taamok, asaan apanagin ko kuna ti panagayat mo kanya. No ikalay sana, umanugutak. Ngam no talikodan nak, gaputa di na kaya ti kabsat mo aparakan ka. Adakan ka dayta. Agkalay satan, iti kabiitan a panahon. Nakasagana ka ka din? Adda urnong ko. Katay ti aramatan ta iti kalay satan. Sige, adakan ka. Sumursuro taklatan iti pangadang mo. Ngam ne talaga nga awan maitulong mo iti kalay sata. Talaga nga awan kwartami. Siyak ti aggastos. Sige, sika ti makaam mo. Imayak, gaputamok nga agkalaysa kayon kinimanong ko. Uwan, ada ka di parikot, Bernard? Jak kayat asikat ti kalaysa na. Iso ano mabalin? Ibabawim ti kalaysayo. Apay asyak ti kasaritam? Saan ka di ani Arnel ti rombeng a kasaritam? Saan na adang ti ibagamikan ko na? Ngamin, nakulaapan ti panunot na gapukin ka. Saan asyak ti mangedeng iti dayta? Kan may isa, sana sikat ti kayat mi apara kinimanong mi. No dikat ni Vivian. Imbag day ta mga opisina. Andaanan iti natalgad at trabaho. Idinto ta sika, awan pa'y trabahom. Nalabi ta napimpintasak ngam iti dayjay a Vivian. Iso asyak ti kayat ni Arnel nga ikalaysa. Awan kid di babain mo Iti ka ano man, saan da ka maaklon para iti kabsat mi? Iso anasay sayat langan, awas wasamon ti relasyon nyo. Naragsak ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman kami, nanang. Sapay la kumataga na kayo adagos. Tapno maaddaan kaming iti apukin ni Abalayan. Ay, win nga, Rod. Aganak kayo iti ado. Taadda kami pa'y kan ni Abalayan nga agaw awer. May salaan, nanang. Aganak kayo, iti ado. Ala, wene nanang. Ay na, sapay la kuma. Tanaragsak kayo, akanayo. Nalpasan ti kalay sa amin ni Rowena, nanang. Kat sa dino ti pagnaudan nyo. Dito'y kadibalay, wano ijay balayo. Dito'y balay, nanang. Jak lakit ti kayat ti makipagnaad iti balay da. Nang runa ta kanayon nakakusilapan ti kabsat na. Ala, pagsaritaan nyo anay bagday ta anak ko. Anoan niya ti pangadang ni Rowena. Iso ti matungpal, nanang. Pagsaritaan nyo anay bag,
tamangan no day takit dimot ti diyo pagkinaawatan. Adakan ka, no kaya't mo ti agnaed iti balayo. Ngam siya, dito'y balay mi ti pagnaadak. No kasta, agnaad ta adwa ditoy. Agasawa taan. Isuasaan ang mabalin nga agsinata iti pagnaadan. Kasanuta nga amaadan iti anak no kasta. O di, no kailiw na kang arakupan, di umay ka dito'y. Anya? Agang angaw ka kadi? Basta, jak kayat ti agnaed iti balayo. Gaputaan mo, adidak kayat dagiti kakabsat mo. Itatag na ti kabsat mi dito'y balayo. Pwes, dito yak nga ron nga may agkid daw iti allowance ko. Awan ti kabsat mo dito'y balay, ada iti grocery na. Kasi ka, anya ti aramidam? Ada ka dito'y balayo nga agtugtugaw? Gapukan ka, naksayan itad ti kabsat mi nga allowance mi. Saan asyak ti kasaritam iti dayta abanag? No dikat ni Arnel. Mangtad ka iti allowance ko. Ikanak iti 5,000. Gaputado ti kasapulak anas kan agatangak. Imbagak matankan ka. Saan asyak ti kasaritam? No dikat ti kabsat mo. No kasta. Saan nak nga ikan iti kwarta? Saan? Awan babayin mo talaga. Awan na pulos na ikamkamang mo iti pamilyami. Kat sikan ti agnom-nomar iti kwarta ti kabsat mi. Di nak ikan iti kwarta? No awanan ti sabali pa'y nga ibagam, nasaysaya at no pumanaw kan. Awan babayin mo talaga. Visit ka iti biyag mi. Apay adi mo inikan ni Joan iti kwarta. Kat dumaw dawat iti allowance na. Agkid daw iti 5,000. Saan ka di asobra day takid dawan na? Ngam apay nga rod adi mo inikan, anak ko. Saan ang may parbang ter aramidon da, nanang? Saan nga isuda ti agbambanog? No di ka ti kabsat da? Sa bagay ngam pampanunutek laeng. Nga ad-adan adakas ka iti imatang da. Awan parikot iti dayta, nanang. Awan na sakit abakrang ko. Anak, Agin ka adidak irespeto dagiti adwa. Awan na saya at amauray da kanya. kasanuda ka nga irespeto. Kat saan da ka akayat para iti kapsat da. Wen, gaputan na kurapayak laeng, nanang. Kat no baknangak siguro, nalabit anasaya at ti panagsasauda kanya. Kat kasanon no agnanayon akasta. Di pa'y kat agnanayon nga adda bumusbusor keng ka, anak ko. Sana bale, ti importante, awan dakas ngar aramidak kadakwada. No kasta, kayat mo ti agnegosyo? Wen Arnel, uray mang rugiak iti basit a pagtagilakwan. Tumulong kalangan kanyak iti negosyo. Saan? Saan na ka makibiyang iti negosyo? Diyak kayat nga dan tumanan masao kanyak dagiti dadakkel mo. Saan mo idan nga italtalag? Idida mo, nakikalay sa akin ka, gaputaan mo nga agnam ayak iti danam. Naamiris ko anasaysaya at gayam, no adamot kabukbukudak a negosyo. Rowena, Mangrugiak iti basit a pagtagilakwan. ikan ka iti pagpuunam. Saanan? Siya kun ti makaam mo iti pagpuunak. Sige, sika nga rod ti makam mo. Katamtaman laeng ti kalawat to'y pwestom, Rowena. Wen nanang, kan basit pa'y tilako kalupot. Ininot ton na umado. Nasao kanyak ni Arnel. Adi mo kayat atulungan na ka. Kaya't ko apanatnakan iti bagit, no kabailak ti agnegosyo, nga uray dinak tulungan ni Arnel, nanang. Ala parang ayam nga rod da ito'y negosyo, anak ko. At ti kwarta, baka? Napuskol asagsa sa nga ribo manan daytoy iyaw-awat mo kanya. Wen, makamukan, noan niya ti pangusaram. Diyak kayat agastusan daytoy, iti awan ka is-iskan na abanag. Igatang mo iti kayat mo agatangan, bakat. Gumatang ka iti bado, sapatos, bag, ken daduma pa kayat mo agatangan. Ay, Oh, apay ang nagsanay ka. Di ka agdanag, nayunak tupay dayta.
Kayat mo ka di nga iparupa kanyak. Anak ikalay sa akin ka tapno sumaya at tibiyag ko. Amagatang ko amin akayat ko. Saan nakasta, bakit? Kaya't ko lang matangagragsak ka. Pudno, sinong batan ka adagos, gaputad da mabalin mo itibiyag. Ngam nakaamiri sa kon, kat biddot ti inaramid ko. Agbabawi ka din, anak ikalay sa kanyag. Kunaan ta nakasta, ngam adaditan, nagkalaysatan, awanan mabalin ko. Amok, awan panagayat mo kanyag. Isu ang mapilpilitan kalaan, nukas tang arakupan ka. Nga magurayak, bakit? Urayak ang masursuro na ngayatan. Ngam, kasanon, no di mon to mauray, isinanak ka di, Arnel? Imayam dito'y pwesto, tagkidawak iti kwarta. Kasapulak ti 5,000. Adda ka di impadulin mo kanya, tapno dawatom iti anyaman nga oras sa kayat mo? Gapukan ka, kontroladon ti allowance mi ni Bernard. Imbagak matan kada kayo, ano maipapan iti kwarta ni Arnel ti kasarita yo. Nanam ay ti biyag mo, gapukan ni manong ko. Ngaron, ikanak iti kwarta. Tano saan? Agaramidak dito iti pakay babainam. Talaga nga awan respetong kanyak anya, Joan. Apay, rirespetuan kaya? Agraraman ka, babae. Pues, pumanaw kan dito'y pwesto. Kwarta ti kabsat ko ti pinagpunam ditoy. Bisit ka. Idaldal mo ti bagim iti kabsat ko. Iso nga inkalay sana ka. Nalpas ka din? No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Tinumpanak. Kasta ti may parbangkan ka. Anay ko. Binalas ka lang. Ala, pumanaw kan dito'y pwesto! Nagipulong kan katikabsat mo. Ngam palso amin nga imbagana. Pasensya ang lata ko mantikabsat ko. Saan da ka kaya taparakan ka? Tagapo kanya, kinontrol mo ti allowance da. Aglablabastan. Day tati makagapo. Basol ko. Taimpay ko amin akayat da. Iso nga ita, di da kayat nga da kainagaw da iti kwarta. Pudnumot namin asyak ti kainagaw da iti kwartan. Ribo-ribo ti ititod mo kanyak. Ngam apag isulaan ti ititod mo kadakwada. Tapno ang muda ti aginot. Nalabos ngamin ti panaggastos da. Sa bagay, husto lang ter aramidam. Di dala pampanunutan akanayon ka mabambanog iti trabaho. Di da pulos tagipat gandag iti bambanog mo. Adan na urnon mi, nanang. Mabalinan apadakkelan tayo da iti balay. Una, total, ipatawid ko kan kato'y balay. Iso ang makaambo ka na nako. Nagsaritaan min ka ni Arnel may papan iti da ito'y abanag. Awan parikot dita, anak ko. Da kayon ti makaammo. Agyaman na, nanang. Anak, makita kat nasaya at tilin ng inyong agasawa. Kaya't ka di asawan na ita. Anasursuro mo nga ayatan ti asawa. Juan, nanang. Nasimpat kan ipatpatagnak ni Arnel. Isu nga awanan ti sapulak pay. Arnel, sakbay ang maturog ta. Ada pa ibagakkan ka. Anya day ta. Masikuga kon. Duan abulan. Ha? Pudno ka di bakit? Juan, adanton anak ta. Anya? Narigat samot ti agana. Naragsakak unay bakit? Uray siya, Arnel. Ay, ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Bakit? Nasursurok na inayat ti asawak Mr. Lonely kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Da Joan kan Bernard akakabsat na nagbalbaliw da kat amudak itan nga irespeto. Kastan katagyamanak
To'y pagayam mo, Rowena. Agyaman pagayam Rowena iti daytoy apakasaritaam. Nasursurom nga inayat ni Arnel, gaputa na saya at ti kababalin na. Ket da kayo at talaga tinaikari iti tunggal maysa. Ket nasaya at met, tanagbalbaliwen dagiti kakabsat na. Ala, agtultuloy kuma ti ragsakyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Rowena, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Reputaso. Ken musika Dante Martinez. Review script Dear Mr. Lonely story. Dear Mr. Lonely, and story feels like a double portrait of women standing at different emotional crossroads. These are not just two names in a radio drama. They feel like two different voices of pain, patience, and realization. Story carries the feeling of someone who may have given too much of herself in the name of love. Story carries the feeling of someone slowly waking up to the truth that love should not cost a person their peace, dignity, or sense of self. What makes this pairing emotional is that both stories seem to ask the same question in different ways. How long should a person keep giving when the heart is already tired? That question is simple, but it is also deeply painful. Many people do not leave a painful relationship because they are weak. They stay because they remember the good moments. They stay because they believe love can still change things. They stay because they are afraid of regret. They stay because they have already invested so much emotion, time, and hope into someone. Story feels connected to sacrifice. She represents the kind of person who may continue loving even when the relationship becomes heavy. She may forgive more than once. She may keep quiet to avoid making the situation worse. She may carry pain privately because she does not want others to see how much she is struggling. That kind of character is very familiar in Dear Mr. Lonely. The drama often shows people who do not suffer loudly. Instead, their pain is hidden in their voice, in their silence, in the way they keep trying to appear strong even when their heart is already breaking. This emotional world feels like that, a quiet struggle between love and exhaustion. The painful truth inside of the story is that sacrifice can be beautiful, but only when it is valued. Sacrifice becomes heartbreaking when one person gives everything while the other person gives only excuses. A loyal heart deserves care. A patient person deserves honesty. A person who stays through difficulty deserves to feel that their love is not being wasted. This is where story becomes meaningful. It reminds us that love is not proven by how much pain someone can tolerate. Love should not become a test of suffering. It should not make a person feel proud of being hurt again and again. True love should bring strength, not slow emotional damage. Side of the story feels like the moment after realization begins. If represents the heart that gives, represents the heart that starts to see clearly. Her story feels connected to awakening, the painful but necessary moment when someone finally understands that they cannot keep living for another person's approval. That awakening is not easy. When someone has loved deeply, the truth can be hard to accept. It is difficult to admit that the person you trusted may not be capable of loving you the way you need. It is difficult to accept that the future you imagined may not happen. It is difficult to choose peace when your heart still remembers love. This emotional journey reminds us that clarity often comes with pain. Before someone becomes strong, they often pass through confusion. They ask themselves what went wrong. They wonder whether they should have done more. They question whether leaving means giving up too soon. But eventually, the heart begins to understand that staying in constant pain is not loyalty. Sometimes it is self-abandonment. This contrast between and gives the story pairing a strong emotional rhythm. Feels like the woman still carrying the weight of love. Feels like the woman beginning to understand the weight of self-worth. Together, they show two important stages of emotional growth, the stage of giving and the stage of realizing that giving must have limits. Dear Mr. Lonely works well with stories like this because it knows that heartbreak is not always dramatic. Sometimes heartbreak is slow. It is waking up every day and feeling a little less hopeful. It is hearing the same promise and no longer believing it fully. It is forgiving, but also feeling something inside you grow tired. It is smiling in front of others while quietly asking yourself if you're still okay. And stories likely touch that kind of pain. They are not only about romance, they are about emotional survival. They are about what happens to women who keep loving in situations where love becomes complicated, unequal, or uncertain. Another strong theme in this review is the difference between being loved and being needed.
Sometimes a person stays in a relationship because they feel needed. Someone depends on them. Someone expects them to understand. Someone keeps coming back when they are lonely or troubled, but being needed is not always the same as being loved correctly. Story may reflect that confusion. A person can feel important in someone's life but still not be respected. A person can be relied on but still not be cherished. A person can be present but still feel emotionally alone. That kind of relationship is painful because it gives just enough connection to make leaving hard but not enough love to make staying peaceful. Story may reveal the other side, the moment when a person begins to separate love from dependency. She may begin to ask whether the relationship is truly mutual or whether she has become the emotional support for someone who does not support her in return. That question is difficult but necessary. The emotional lesson is clear. Love must be mutual to be healthy. It cannot be carried by only one person forever. One person cannot be the only one forgiving, the only one adjusting, the only one understanding, and the only one protecting the relationship. If that happens, the relationship may continue on the outside, but inside, one heart is slowly being drained. These stories also reflect a familiar Filipino and Ilocano emotional setting, where women are often expected to endure, forgive, and keep the relationship or family together. That expectation can be noble in some situations, but it can also become unfair. Endurance should not be demanded from someone who is already hurting. Forgiveness should not be used as a way to avoid accountability. That is why Anne's stories feel important. They remind the audience that compassion should also include the person who keeps sacrificing. People often ask the hurt person to understand others, but who understands them? People ask them to be patient, but who protects their heart while they wait? Dear Mr. Lonely gives emotional space to that kind of hidden pain. Through And, the drama gives voice to people who may have been quiet for too long. It tells the audience that their pain matters even if they never shouted it. Their sacrifices matter even if no one thanked them. Their healing matters even if others do not understand why they finally choose peace. The story also carries a lesson for those who receive love from someone patient. Do not take that patience for granted. A person who understands you is not someone you should keep hurting. A person who forgives you is not someone you should keep testing. A person who stays is not someone you should treat as if they have nowhere else to go. That is one of the deepest warnings in stories like this. Patient people do not always leave loudly. Sometimes they slowly become quiet. They stop explaining. They stop asking. They stop expecting. And by the time the other person notices, the relationship may already have changed inside them. Pain may come from giving until she has very little left. Strength may come from finally recognizing that her heart deserves rest. Both journeys are valid, both are emotional, and both remind us that healing does not always happen at the same speed for everyone. Some people need time before they can let go. Some people need one final disappointment before they accept the truth. Some people need to hear the same empty promise many times before they believe what the actions have been saying all along. That does not make them foolish. It makes them human. From a storytelling perspective, Anne's combined review is effective because it gives the audience two emotional mirrors. May speak to viewers who are still inside the pain, still hopping, still waiting for love to become gentle again. May speak to viewers who have already reached the moment of decision, where peace begins to matter more than holding on. The most powerful part of these stories is not only the heartbreak, it is the growth that comes after heartbreak. A person who has been hurt can still become whole again. A person who gave too much can still learn boundaries. A person who waited too long can still choose a new beginning. Pain may change someone, but it does not have to destroy them. That is the hope inside this Dear Mr. Lonely pairing. Even if love becomes disappointing, the person who loved sincerely is not empty. They have learned, they have grown, they have discovered what they can endure and maybe more importantly, what they should no longer accept. The message is not that love is bad. Love can still be beautiful, but love must be honest. It must be respectful. It must be balanced. It must not make one person feel invisible while the other person receives all the patience. If love is real, it should protect both hearts, not only one. Overall, Dear Mr. Lonely, Anne's story is a touching emotional reflection on sacrifice, realization, and self-worth. It speaks to anyone who has ever loved deeply but felt unappreciated. It speaks to anyone who has waited for change and slowly realized that change cannot come from only one side. It speaks to anyone who has had to choose between staying in familiar pain and walking toward uncertain peace.
Reminds us that a loving heart can be generous, but it also needs protection. Reminds us that waking up to the truth may hurt, but it can also become the beginning of healing. Together, they show that love is not only about how much you give, it is also about knowing when your heart deserves to be cared for in return. In the end, this story pairing leaves us with a quiet but powerful reminder. Do not lose yourself trying to prove love to someone who does not know how to value it. The right love should not make you beg for peace. It should not make you feel alone while standing beside someone. It should not turn your loyalty into a burden. Before we end, let me ask you this: which is more painful, giving everything to someone who does not value it, or finally realizing that you need to walk away for your own peace? Share your thoughts in the comments. If this review touched your heart, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next Dear Mr. Lonely review. Share this video with someone who loves emotional Ilocano drama, and thank you for watching. See you again in the next story.